জরানিকক পান্ডাও যত্ন লাম সগো তিনি 19 তারিখ জানুয়ারি 2025 সালমারি তিনি 19 তারিখ জানুয়ারি কেন্দর যত্ন সাইমানো কক বড় কক ন ত্রিপুরা হাস্তিনি কক হनै গ সিউইনা হারজাকমানি ফিল ब्रैसि स्नि बिसि काखा अफ बिसि ब्रैसि स्नि पुंमानि न रगैनाय त्रिपुरा हास्ते नि त्रिपुरासा कामियाम से बराखे खातुं लाइजाक कक बर कक न मानमानि बागै कक बर कक न हानि कक हनमा बागै बावैसा फासिं कक बर कक आमानि कक हनैनाय हामजाकलाय तंलायमानि जबा तै बावैसा फासिं साकनि कक हनै कक बर नि सायमान तंगैब कक बर साया केबो लासि जागो केबो खामानि यांगै थांका केबो खेबा कक बर कक न कुचुगो तिसा थांतनि केबें लायनि बतंगो तै कुचुग सानानि थांतनि बो जानजा कक न फनान नागैने कक बांलाय जाबो अमाय जरा फनो कक बरक साल के अमा केनो पालाय जामो नुखा जेतिखे ताम सासिनाय बावैसा फासिं बेलायखे और कुथुक वान सुजानाय कक दंगो कक बरक कक नि जे गसि मुं रोजाकमानि सालाव किन्तु 1979 बिसि नि 1979 बिसि नि 19 तारिख जानुवारि ओ कक बरक कक न हास्तेनि कक हनैनाय साख्लायजाकमानि आबोनो न ताबुक आफ्रुत सीपीआईएम सरकार ताबुक गुबुनि सरकार फाइफानो कक न कक बरक सालनि पालाय दङ अबंखा जत्तनि कतर्क अरताय अबनिस्लायताय कोन कक गरै कारण कक न कक बरक सालनि जे पालायमानि जे सरकार पानो खलाय रथुं सरकारि बाबे इंखा हनैनो सरकारि बरक दिलै दंके अमो हायनो हामग्रानि कायसा जत्तनि कतर मारि तामनि हमाले नों निनी ओ सरकार ओमहाय पार्टी ओ दाबि सांका के जे रुलिं पार्टी रो आमनो हायसे थै थाङानो तो फानसे दाबिरिया आबाय कैसा त्रिपुरानि सिचुएशन ओ जराव सानमुं साननाय र चिरिति प्रसाद दफानि बरक कक बरक कक न इंगो हातेनि कक सामनि सानमा उलो न आप्रु साननाय र विरोधी दल बतंग ताबु रुलिं नि बिसिं बाहाय खलाय रजांबाय जतनि हामजों मनि कक बरक कक जतनि माया मानिनाय कक बरक सालमान लायखा किन्तु ताबुक 2018 बिसिओ सीपीआईएम सरकार सलायजागै फायै ताइसा इंको मानि उलोबो ताम सासिनाय सरकार सलायजाम उलोबो बीजेपी सरकार फान हुनसिदि बरक बाहाय ताबुक कक बरक दे पालाई कक बरक दे न दे हनैनाय हनै दखा अबो हाय कायसा को ताम साय हामजाक लायमानि मारि ताइ गरै अबो हाय खायनो ताबुक कक बरक कक न एड शेड्यूल खमनाबो जेस सरकार फान खायथुं खलाय क्यांका के एड शेड्यूल खलाके बंबो मारि मुकुमो तंगानो बले गे स्क्रिप्ट न कजार केबें लाई तो ताइको लाभ गरै जेस स्क्रिप्ट न फान न जदि बुटिंग फान खायनाय जे स्क्रिप्ट सानो आबो खलाय रेडी जदि सरकारि भाबे जे कोनो प्रॉब्लेम दंखे कटाल सनाम लादि कटाल सनाम नायबो गसिया आगिनी रोमान स्क्रिप्ट गसिया बांला खेकेबो ताइ रोमान स्क्रिप्ट से गसिया आबो किन्तु ओ जे आं सामानि इंटीग्रेशन नेशनल इंटीग्रेशन खबजे गई दंखा कारण नाजी चिनि कक बरक कक न माया नांलायमानि सीपीआईएम रगनि सरकारनि जराव फानो विरोधी दल लगापुर टीयूजेएस रक्तंगो बरनि दाबिबो तंगो सीपीएम सरकार बाबनो गसिउइनाय सनामरि रिखा आबो ताबुक बीजेपी सरकार रतिनाय कक बरक सालपालाय दंखा के ताबुक कक बरक एक सेदुल खबदन रे साबनि ताम प्रॉब्लेम दंबा आसलके खलायदे माननो ना खलायरागिया आबो जतनि कक खलायनि बखा दंखा के नों जसपर दाबि खायदनि राजनीति जागा दंथों रोमान सालाय दंथों बांला खायनि हिनि दंथों नांखा बुट टिंग खायदि याखे केन्द्र सरकारनि आफार दिनर सुनो ताम बायनाय रेडी नै आबो सरकार लामा करेबले जदि यांगा के ताबो कमा स्क्रिप्ट सुये दं बरना हादि साक न तरजा लाजनि साक नि कक फनां लाजनि पन्डित लाजनि सिमिसर लायो ओ हामग्रायो के केबे मुदंगो आबो सिनि कक बरनि जतनि देरा मुंनि कक फरगे खबर ताते बुकुकजों हासनि लुकुरक न आगि कंप्यूटर फायाफ्रो ओ टाइपिंग बाय मेशिन खायरा ओ कंप्यूटर आबो कतवां बरनगो सेबजागिरि के नष्ट दंगोन कंप्यूटर फायगाबले हामका एक्सेप्ट खलायनारि तैबु बेबन ओइ थांगो नि कक नबो चरायबसा आसायने नि बस मास दां 9 मास 10 मास नखा 10 मास 10 दिन चरायबसा से 10 मास 10 दिन कक मानन बस दां बसर कायसे नाया 7 बसर बुझानि नोंको ताल स्क्रिप्ट कक बरनि स्रामदि 10 बसर नाङानो किन्तु ताबो कक बरक रोमान स्क्रिप्ट सालायो बांला सालायो लायमान 25-30 बसर काय थाखाबले कक बरक स्क्रिप्ट सामके मानि थांबाय जामु दफानि हामग्रायनि थारिबो जतन सेक्रिफाइस मा खायनाय निजिनि अनर दङ बाय कक बरक उसलुइ दङ कारण दादो जों तिनि हास्ते बेरेमनि कक बरक सालपालाय जाखा कक बरक एनादार माइनरिटिज लैंग्वेज ताइ ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट नि जोगालि मुंबाई रवीन्द्र भवन पुजा प्रथम नायका सारा 7टाव आबन परे आगरतला कितिंगि हिमबत खायलाय ओलताइसा सारा 9टा निसिमि आगरतला नि टाउन
Robindra Bobnon Taisa Koglam Panda Aroke UML ni Bakate Bizap Karja Kangbano Kari Rizaka Abno Kari Bahino Kogro Kogno उनको कॉग्रो सब्जेक्ट नो कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइ स्कूल लोगों फुरना हिनी खरक बानो सका दजाका आबा के तिनी रेलवे मानजाका मंत्री रतनलाल नाथ कॉग्रो एडवाइजर डेवलपमेंट एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन अतुल देपरमा डॉक्टर अतुल देपरमा टाइ वाइस चेयरमैन एमएलए रामपद जमतिया सोरनि मानजा बुंबाय फरिके तिनी चिनिया मांगलि नायनि आगरतला नि कॉग्रो साल Korupsal palaybi, palaybi, lob laika, bola laika, tai teblu rok bahanya. Abang tinggal mani, aku jarawa, kalau kita khatong itu kan. Hamai. Bo ko college sir, nomor bo? Bom hai student rok hai kita kelai. Kelai 50 জন হয় Seman la. Seman mo 50. Nong ni Don Bosco le ko subject rok pole tong lai kya? Tong class 1 ni simi tong class 1 ni simi 1 class 2 class 2 ko ngai haine botro. Bahai nong ale English medium school ba script rok ni bagi problem rok dang lai tong kya Tabuk je kokrok subject romani to English script pa nursing school ho. And so abu problem am high script. Ingat kau ya, kerana. Hambai madam. Thank you. Tiri tema college ni nor phaya mani. Sachin Devarman Government Music College ni. Agi rago ob hai really manjak bade tong na tinda puya. Mazone tong. Manu tong. Busuk tong thong mani kok tini. Sini kok apa motor cook, apa saja pun palai nana. Jabo dal bida community situ. Sini kok orang situ sathani go, sampai kini keluar nana. Jadi mari tong runa bagai. Hamai. সেখানে আমাদের সংবিধান অনুসারে আমরা করব সংবিধান স্বীকৃত যে ভাষা সংবিধান স্বীকৃত ভাষা এবং স্ক্রিপ্টের মধ্যে রয়েছে আমরা সাধারণত আমি বলছি আমরা পারতে আমি রোমানের কথা বলছি না আমি পারতে কোনো বিদেশি ভাষাকে ফলো করব না আমরা জানেন ইংরেজি থেকে আমরা আজকে কর্তব্য পথ আগে আমাদের রাজ্যে ব্রিটিশরা সন্ধ্যার সময় বাজেট অধিবেশন করতো আমরা আমাদের সরকার আসার পরে এটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে সকাল 11টায় সেই জন্য আমরা স্ক্রিপ্ট আমরা সংবিধান স্বীকৃত এবং দেশীয় ভাষার উপর গুরুত্ব দিতে চাইছি এরপরেও যদি আমাদের এক্সপার্ট কমিটিটা বলে এটা করার জন্য নিশ্চয়ই করবে Yang TTA disi hapani bakakti wa hayo himbotok khaimani bisingti phungni sara sattani simino yakli school ni simi khumulung ni yakli school ni simi himbotok khai noai hol jora himbotok khlai lekha dol khumulung amsaini school ora taise ko khasakle aro tolong taklai joto sai student kabang borok phaika reliwo ta amni hinba tabuk nini TIT hindi gai yang law college gai Holy Cross Don Bosco, amno kari bahanya 22 degree college tongmani, ke school, university, joto no student of Paimanta Paika, aba kena khumulu bahanya, nini polytechnic college simi siangi nai, agan school tai college of student of Paimanta Paika, belai khatongmani bisingti, nai dia omang belitabu. Phil British ni kok borok sal belai khatongmani bisingti, Tripura hastewo kok borok gosijagmani salno palai jakha. Puya khumulung ni yakli academy ni simi himbotok khalai Noai hol jora naithok nok thok ri chum kanmung chumung tangmung tuimung ni manai tilai jotono himbotok go manjak laikha TTA disi amthani rengserengnai hostel tongnai phorongnai je college pori tongnai jotoni manjak mung am
puruskar lebih penting. Hom dodom ni bisintui chini titi edisi hapangni joto chini orok yem sarsong tarpor chini siu additional siu song soho tiri song kaisa kotor ma him boto him lai tongo oboni bagai joto tipra hasteni joto lukurong no khabai khobai kai belai belai kano kok borok salni bagai hambai hiru hijim chili Ya हमारे साथ किसी तो फैमिली काउंसिल yang GMP tai TYF ni bakti bahanya puya mandeyo tai abni aglo agotala ni satara jobo buno koglam mande angke re likhai de bongni e kogbro kogno e chedulo khobnani ga tai 125th amendment bill pass khlajani akorok sane nyai tini re likhai leka tai boroni koglam salai tini wo agini CM tai GMP ni GS rasan de perma kok tisaka je buagrani mall Maharajani mall 1520 ni simi tabuk je 1979 jora ma 49 jora baratno rahma jorti kogro kogno kunu maya khaliya khairoglia ador khaliya nangmase borom rolia abun bagi sini mani kok sing ase khasalja tai CPM sarkar phaimani ulose o je kogno borom rojak sibo haseli kokni hinjak sibo abo hai hinyo credit na hanan sai toka ulo mandayo kok saman yak bloke botini kogro salno rok soinyai fil brisi sini kogro salno rok sari go 17 jobo uno koglam panda songsa pika aro hain hai bokongnar kha kogwan jibai pare isa kok sawana surute no ang sini pasha kogro pasha andolon thini दोनों जो पराजय शहीद तिनका बिन प्रति गभीर श्रद्धा निवेदन करियो एसार ककरो भाषा नि आंदोलन खाने थाकिनि अनेक निर्यातन যারা বুক খেলে নাকা বইন প্রতিব সহমর্মিতা প্রকাশ খাইয়েই কিসা কক সামনে তবে আমার খুব বলার প্রয়োজন আমি ফিল করছি না এই কারণেই মানে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে যেরকমভাবে আজকে আলোচনা হয়েছে আমার মনে হয় ককবরক ভাষা দিবসের আলোচনা এই কয়েকটা বছরে যা আমরা করলাম আজকে আলোচনা ত্রিপুদম সর্বশ্রেষ্ঠ আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আলোচনাটা এসছে খুবই ভালো লেগেছে আমি মন ভরে আপনাদের কথা শুনলাম উপভোগ করলাম এরপরে আরও বড় বেশি বলবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি না যাই হোক তবু কিছু তো বলতেই হবে এটা ঘটনা যে ঠিক আছে ককবরক দীর্ঘ সময় ধরেই এই ককবরক ভাষার আসামল থেকেই আমরা দেখেছি এটা আপনার অবহেলিত বঞ্চনার শিকার হয়েছে আপনার পঞ্চদশ শতকে রত্নকিশোর মানিকের আমলে আপনার বাংলা এবং ফার্সি ভাষাকে সেখানে রাজভাষা হিসেবে রাজদরবারে সমাদৃত হয়েছে এবং পরবর্তী সময় আমরা দেখেছি 1600 শতকে প্রথম ককবরকে আপনার বাংলা ভাষায় সেখানে রাসমালা সেখানে রচিত হয়েছে দীর্ঘ সময় অনেকেই আমরা এখন রাজাদের বিরুদ্ধে কিছু বললেই আমাদেরকে কাজ করে দাঁড়ানো হয় আমরা কিন্তু রাজাদের বিরুদ্ধে নয় কেন হলো না জিজ্ঞেস তো স্বাভাবিকভাবেই থাকবে যে রাজারা আপনার উচ্চনীতি প্রসাদের মতো প্রাসাদ করবার মতো পুষ্পবন্তের মতো প্লেস করবার মতো সমুদ্রের মধ্যে জলের মধ্যে আজকের মতো তো ডজার ছিল না এই নির্মহল প্লেস করবার মতো যাদের জ্ঞান বুদ্ধি যারা রবীন্দ্রনাথকে চিনতে পেরেছেন জগদীশ বসুকে চিনতে ওরা ভুল করে নাই Omakena kok bro kalau roginya itu yang titi edisi oba hanya nuai hologo kok lam no cer laika kok narnai narwai ro.
Gaya tiri Pandawa kok brok kok ni sal to kereng jaga pali kala jaka yang mo telia murani mungia kami kereng jaga ono kok brok sal pali jaka khatu mani bisinti joto bodol no khapuri joto party no hamjagi joto no student no hamjagi pala jaka joto ni khapuru mane Ikai ciri kok ni hampre khai tani wo ke buni khakse ma kem ni nasle ma kem ni sejama bai kuno sugya joli na ya se kok kroi kok ni hamprai neng mo sawo bo party no sungi ya bo neta no sungi ya joto no hamprai nai pu Engkau thosok bong i chading na mutu ar su problem ko pukai neng jori khlai ja ke khus khlai ar sab man khai dong ba Ikai ab hai ma bagi jo ciri problem tabu ko pukai Kogrok sal tini 19 tarik Januari ini paro kereng jaga pala jaka kengma kog wasai ka tamungai kogrok saleng ka aro kogrok hasteni kok ni gosjang mani sal fil brisi sini hilaka y brisi sini hilaka hanga jabo nango piawa nang mani pai si salai ble o manje sani ek lai tag lai chungje tau ek chedlo ma yangi tongoni ek chedlo thake sin je basa develop bagi kengma rang kengma bija bunai a borok banje sung go jago ta ek kok khosa dai klayo tini Tribal Research and Cultural Institute by cover another minorities language miliwinai tini kaisa ko sokar mani panda tai hupo panda skul saka tabuk sanda jarawo aro ni bisingo samacharan thaitangjak samacharan Tripurano Maharaja Bir Bikram Mukmu award dog jakha gaya ba hikaino tam sarai Siro Kumar Deborman bahni rasap kereni sokar jakha masa kereni sokar jakha Ika bai kei thungmungo bahnya subut deporma kuchno zakha soka thungmungo tai literature tai social work aro ko bo soka zakha engkai tabuk media tai best journalism huni bahnya best journalism huni bo ya phajaka abke di tamo travel fair bakti anono taklaki ya panjaka abogi de travel fair no especially hambaya pharo borni tabuk ani yago ani borok ano borom roi je samung khlai phema bai je kok sai phema bai borok ano hamjaka chajaka dumsaka borom rokhawa ani o samung ang tebo kekrek ma khlai sinai tebo barja bangi thangka tebo kekrek naitu mungmang sinai borom no mothangnar na bagai o borni borom no ang borom rei mothangna bagai nai ani tebo samung bangi thangka ang tebo karak kaham ke ma khai sinai phiaba ang tini thaisar kok sanai tiprasa media ro gahinyo kalaiti kalaiti ke base family ajoro tipra media ro no base attack khani montri jora thangsogi kya neta ni simi sengai abo hairo kebe mujate ta phaitung ani bagai phaipana bui bagai ta phaitung ang borgai fight khlai pro ano to ke phano logirlia Piawa ang je mansak kubunya tui tangan bagi cai togo tan himba news kok sada kan kan bono omang kayo haya news kok sada ka o ahai jangi tong khaba ni tangan nyai nang nai on news no ringi nai iko bo haisi ni sanan dai to borong ni jori bo tumno neta ka hamui tong ke defani ka ham saung khani ka ke media ro national ni ko ya national jagla khamu bini chayano phunu gri mas bona ja ke bo bor ka hamda abu wan sok thai abu ge media o phunu mani bono opman khaya bagi buini mo kala sida khaya bagi ya bini chayano ni kam chlei kolar hamyangi tong ha ke ni kolar thingyang tong khan samani buldi ba ni kam chlei go botam ngoi tong ha kagi tong ha Ini sakangke abu buldi ba botai sabo skramna na ase bindai to cinti prasa neta ro bisingo kiasek aba hanyo naslemani to bujia sujia orano news media ro no sao media ro bisingo bo chaya kasi kusu to kintu abu no je boro sawenyo mas nor sawenyo mas nam nai ikangke tam ko bujia ngi ta samani abu no saya bujilai mani bisinti mas halanya Ikai jadi nung sakangke bo thik nai ang sake nung thik ni des chori thangnai ganatantra kahangke gerok nai kabar tade bukuk jong abli ya ulong kakai tinikai tipra motharno berkha BJP ni borok boja bunei chori lamni bongsi bariwo kari apni kokthum khane beitabo প্রথমে নমস্কার মিডিয়া বন্ধুকে বংশীবাড়ি যে ঘটনাটা বিজেপির একটা কর্মসূচি যেমন মন কি বাত নিয়ে কিংবা একটা প্রোগ্রাম ছিল তারা এটা নিয়ে আসলে তারা রাত্রেবেলা অপপ্রচার বংশীবাড়িটা অপপ্রচার তারা করেছিল বউ আর কিনে বিজেপি হয়ে গেছে মত থাকি চলে মানে এইসব বকর্ষকর হয়েছিল তো এই প্রোগ্রামটা করতে গিয়ে আসলে কিছু মহিলা তারা মানে জিজ্ঞাসা করছিল মানে কিয়ের প্রোগ্রাম বা কিসের প্রোগ্রাম সে কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল এখানে মহিলাদের সাথে একটা কথা কাটাকাটি হয় মহিলাদের সাথে এই দিকটা মহিলারা যারা জিজ্ঞাসা করেছিল তার উপরে মানে মুখ খারাপ বা বাসা খারাপ মানে এইসব একটা ঘটনা হয়েছিল গত রাত্রে
মানে সেই কারণে আজকে মিটিং করতে গিয়েছিল এখানে গ্রামের কিছুটা লোক, এখানে কোনো পার্টির কালার নয়, পার্টি কালার হিসেবে মানে যে মহিলাদের উপরে যেরকমভাবে মুখ মানে তারা বাসা খারাপ করছে ওই কথা নিয়ে এসে মানে আজকে একটু এখানে বাইলেন্স সৃষ্টি হয়ে গেছে। মানে সেটাই বংশীবাড়ির ঘটনা। কারণ আমরা তো চাই যদি ত্রিপুরা মতো আর বিজেপিটা অ্যালায়েন্স পার্টনার যদি ওইখানে যদি ওই সব যদি হয়, এখনো তো গ্রামের বিসি যারা চালাইতেছে তারা একটা মেম্বার প্রধান আছে, তাদেরও কোনো এখানে কোনো ইয়ে নেই। তাদের তরফ থেকে একটা অভিযোগ করা হয়েছে, তাদেরকে কার্যকর্তাদেরকে দা লাঠি নিয়ে তাদেরকে মারধর করা হয়েছে এবং তারা গুরুতরভাবে আহত, বাইক ভাঙচুর করা হয়েছে। এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? না, এই বিষয়ে তো আমি প্রথমেই বললাম এখানে যে এখানে কোনো পার্টি কালারে নয়, ওই যেখানে তো মহিলাদের উপরে যখন মুখ খারাপ বাসা খারাপ যখন ব্যবহার করছে ওই কারণে গ্রামের কিছুজন লোক মানে এটা সহ্য না করতে পারে মানে তারা মিটিংয়ে গিয়েছে মানে মারধর হয়েছে এখানে। আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ জানাচ্ছেন থানায়? হ্যাঁ, আমরা তাদের বিরুদ্ধে আমরা থানার মধ্যে আমরা অভিযোগ আমরা দায়ের করতে এসেছি, ওখানে আমরা থানার মধ্যে অভিযোগটা আমরা দায়ের করব। আপনার নামটা? আমার নাম হচ্ছে মনোজ দেববর্মা। কি দায়িত্বে আছেন? আমি চৈলাম ত্রিপুরা YTF এর ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আমি আছি ব্লকের। त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि 26तम बात्सरिक बिसिनि फिल 26 दक्षिण हांकरनि केर प्रजातिनि सेंखा हाति बासरामै अ केर तंनाय ताम हाति बासरामै अब तिनि नायथ पानर बिसिति पालाजाखा शान्ति बाजार आमचाइनि उत्तर ताकमा हाई स्कुल नखलाव त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि फिल 26 बिसि हांकर केर प्रजा अ केर पूजा 16टा पारा रमैनाय लुआ जिजागो 16टा पारा बर तिनि फैबेका पानदानि पुले बखना हदानि बागै सामुं खाय जे बर लांमार लांबायखा बर मुइदु खलाय बर लायखा आबै बाक्सा साथिके थांनो सगै चेंगिर खातिर त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि फिल 26 बिसिनि गथुमुं पान्दानो दक्षिण हांकर केर पूजानो चेंगिरेखा त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि केंद्र कमिटिनि कास्कु जोगेन्द्र देबबर्मा चेंगिर मानि पांडाव मानजांगिखा जनरल सेक्रेटारि मनोज देबबर्मा सेंट्रल कमिटि बाय अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि इंद्रहरि जमातियानो खबि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि दक्षिण हांकर कास्कु निकास देबबर्मा सरबाहिनी मानजाखा फरके खानानिया बायदि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि अ मांगनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि फिल जारा उपलक खालाय तंनाय रंनो जों चबालाय तंलायो आबुनि सिनि कुइला सामु आबुनि उलंखा जों त्रिपुराजा हांजांनाय रं सिनि मुताय दङ केर दङ सिनि गरिया दङ लामब्रा दङ सिनि माता त्रिपुरा सुंदरी दङ सांग्रामा दङ आबो हाइके सिनि गोबां मा मुताय दङ जों नगर अंदकायो आबंका सिनि आइडेन्टिटी जों अबनो सानामु दङ नंनि बिसिंतै नों सिनि त्रिपुरा सानि हुकुमु मुकुमु सिनि मुताय आतायनो हामजाय गया नै जारा लामा कराय दंनाय रंनो आं सानामु दङ बांगाली जे समाज बंनिबो गोबां मा एक समयो बोरैबो सानो बोसाय थिगांगांकाय खरस खिगलायलाय दंलाय मानि खरस थैलाय दंलाय मानि बंनिबो संस्कार ओंखा सिनिबो सिनि सोसाइटी जुदि संस्कार दरकार ओंखांकाय जों संस्कार मा खायनाय किन्तु निनि दफानि रायदानो जों खिबिमानि सिनि जाया सिनि दफानि रायदानो जों मा तिसालायनाय जों मा ससालायनाय एबं जों अ सामुंनो खाय दङ ताइ बसकांगो सिनि कायसा नाहार मुंतो दङनो सिनि जों ताबो गामि गामियाव थाङि पारा खाय दङ बसकांगो सिनि कास्टमारि ल नि सामुं चलि दङ कास्टमारि ल जों मांखांकाय गामि गामियाव जे गामिनि चौधुरी दंनाय बरकसे अप्रुव हंखांकाय डेथ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट मेरिज सर्टिफिकेट आबो हाइरक बागनानि बगे एम्पावर खायजांनाय गाउन बागैनो जों ताबो गामि जुदि खाजाय हांखांकाय जों बाहायके आवाज सुजुगो सोंनाय माननायबा आवाज सामुनो सोंखाय दङ ताइ कायसेनो अर नुखाना जे क्षत्रिय समाज बाक्सा थिंनो साव जे क्षत्रिय समाज इज नट मीन फर देबबर्मा सिनोबो क्षत्रिय बाबा बाबा हिकन सनामी गलांगो जे क्षत्रिय समाज माने आबो देबबर्माया आबोंखा सिनि प्रासानि कायसा माने समाज आरो नुखाना नरक त्रिपुरा मुरासिं जमातिया रियां बर' बसिनि समाज दं जों देबबर्मा हांजांनाय रक बसंकतनि बर' रखनि हांजांनाय रक जों चिकन चिकन बसंनो जों हाइकेनो तैदुलै जों मा थांनाय हाय हांखांकाय
जों तो 8 लक्ष কক বরক সারাই 8 লক্ষ 9 লক্ষ কাও ইনকা চিকন চিকন বসং রক বড় সাবো তৈদুল নাইবা কমাই থাংনাই বিলে আমগি जों তৈদুলনানি সামুং নখাই দङ जों অলরেডি সিনি প্রত্যেকটা কামি চৌধুরী প্রত্যেকটা হাঙ্কর চৌধুরী নো जों নির্দেশ রজাক দङ যে নরক খানি নরকনি কামিও যদি বিল মুন্ডা ফান দंखांगाय বরক ব ট্রাইবেল নো বরনো ব নরক বংনি কালচার নো ব নরক প্রিজার্ভ খাই ইনকা সিনি नुवातिया के रियां जमातिया मुरासिं आबरको त एकदम जों जतनो बाक्सासि एकसि आमबागि त जों खिनि इनको हेल्प ना जाका गांके नों बुजिनो मानो जे क्षत्रिय समाज ताबुक जे ट्राइबल रिजर्व नै जों जे एडिसि एरियान सामानि आ रिजर्वेशन साब सनामि गलांबा बिरबिक्रम सनामि गलांगो इनके सिनी ब संखा आगिन सनामजाक आगिन अर्गानाइज जों कनि कि सारसे आफ्टर मार्जार एग्रीमेंट नि परेसे जखन गणतंत्र हाबायका सिनि राजतंत्र बायखा आपन सोसाइटि बायखा गाबोन बागिनो जों ताबुक दरक खायै सिनि दफानो सिनि हदानो जों बिसानानि जों सामखाय दङ सिनि लगियो अनेक रेसपन्स फाय दङ गाय जों কোনো পলিটিক্যাল বাই তো কোন প্রশ্ন নকৰি जों যতন নংগো নরগৰ সাইমান ন জাগাও কজাক কুকুর কর্ম কসব এবং তো দঙি মানু ইভেন নট অনলি পলিটিক্যাল পার্টি রিলিজিয়ন কোন খ্রিস্টান কোন সিনি কোন প্রবলেম বুরুম বুরুম দমা কে পালা বুরুম বুরুম উঙ্গি দং উঙ্গো এবং जोंहाबो অ হাঙ্কর সিমিয়া ত্রিপুরা রাজ্য সিনি তা পর্যন্ত রেজিস্টার্ড 26টা হাঙ্কর जों सोनावै मांका इंगा ताबुक आबुनि सामुंगो सलि दङ तेबो बुसक जों गोबां मा तेबो स्पिडि बाहाय खायमान जोंनि सामुं न इंगा अबनो सिनि सामुं जों ताबुक सिनि फार्स्ट प्रायोरिटी इंखा जे गामि रगो ताकपन चौधुरी खाजायाको एमन दङ जों खयाव थाङो एमन बनुखा गामिखे दङ गामिनि चौधुरीबो दङ किन्तु आ चौधुरी इंखा बेल बुखा केबो चौधुरी ना गसिया आमो हाय जागारको जों सावो गामि करै गामि दङ चौधुरी दङ अथस चौधुरी बुफां बोलो ताम सल्भ नायबा सर तिप्रा सर न ताबो मेसेज नामसो ताबो न हांकरनि बुखाक्तै सिमिया जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि बुखाक्तै अबनो मेसेज नामसो फायदि सिनि सिरि सिटिनि सिनि तमुं चामुं सिनि रचामुं सिनि मोसामुं सिनि मताय आताय न आबनो खाबले तादे बुखुकजों अबंके हांकरनि केर पूजा तुंखानो खा दिनै ताइसानो पिलाक प्रत्न पर्यटन उत्सव 2025 नि बचेंगि जाका शान्ति बाजारो कायसा पानारि बिसितै जलाइबारि पश्चिम पिलाक हायर सेकेन्डारि स्कुलनि नखराव सेगेर जाका नखा सालदान रमिंनाय पिलाक प्रत्न पर्यटन दिवस तिंकाय मेला से पिलाक प्रत्न पर्यटन मेला 2025 और मेला 19 जनवरी सिमी 21 जनवरी जगा तंगनाय और पिलाक न चेंग्रेनाय मानजाखा बेराखिरि मंत्री सुशांत चौधरी बनकारी बाहिनी तथा विधानसभा जलाइबारिनि एमएलए तथा मंत्री शुक्लाचरण नुवाटिया मनो एमएलए मनु विधानसभा केन्द्र एमएलए माइला फ्रमक जलाइबारि बीएससी चेयरमैन अशोक मक नखबै दीपक दत्त संग्रह बरक दिनै चाटिके थारमसमन बिसितैनि पान्दा सेरेखा फारिके सेंसेरि ताम साइखानका मंत्री सुशांत चौधरी खानाय दि अमा এই মেলা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে মেলা মানে মিলন আর মেলার মধ্যেই আমরা দেখি সমস্ত অংশের মানুষের অবস্থান সমস্ত জাত পাত ধর্ম বর্ণের মানুষের মিলন সেই মেলা স্থল হচ্ছে মিলনস্থল আমরা যখন মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম সবাইকে নিয়ে যতই ভিতরের দিকে যাচ্ছিলাম বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা ছোট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাদের বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে এখানে সাজিয়ে বসেছে ইচ্ছা কি উদ্দেশ্য কি যে আগামী 3 দিন ব্যাপী এই মেলা চলবে মানুষ আনন্দে মেতে উঠবে তাদেরও 2 পয়সা ব্যবসা হবে এবং এখানে বিভিন্ন দপ্তর থেকে যে স্টল প্রদান করা হয়েছে যেই স্টলগুলোতে ওই বিভিন্ন দপ্তরের বিগত দিনগুলোতে যে কর্মকাণ্ড রাজ্য সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে উন্নয়নের যে কর্মকাণ্ড আমাদের সরকারের যে কর্মকাণ্ড সেই কর্মকাণ্ডগুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরা এবং আগামী দিনে আমরা কোন পথে যেতে চাইছি সেই বিষয়ে মানুষকে ওয়াকিবহাল করা আর
তিনি মন্ত্রী বখর নরেন্দ্র মোদী বহাইনো মন কি বাত পান্ডা খাইজাখা আগিরাও খেপ তিনি পুইলাঙ্গো যে 19 তারিখ বা পাইথা কক্তি সালো মাংসে প্রত্যেক মাসনি তালব্রুমনি পাইথা কক্তি সালোসে মন কি বাদঙ্গো ও তালো হংকাকাই জানুয়ারি 19 তারিখ ন সেংখা তিনি প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত পান্ডা আগরতলানি নজরুল কলাক্ষেত্র তংনি যতই খেলাকা সৈফের মন্ত্রী রতলাল নাথ তংহা এমপি রাজীব ভট্টাচার্য দিল্লি ত্রিপুরা ভবন বাহিনী মন কি বাত খানা লাইহাবার yang kok salno rek sawito kereng jagawono palajakha iso sodra Bidyasagar College ni joto college no palajakha nang masuk borong ni bisingtui nang masuk koglam ni bisingtui ingkai rekoik masih bisingo na Agartala bo tui kaham manthorna nasimung bai samung khalajai tomoni saikhnarka Dipok Mojumdar Mayor Agartala Municipal Corporation tai factory balajo kebengai bekarongno samurani tai si ai tamo ngko CAA norosnani sani sipai jola jela di sulamurawo botol simi melagor jola himbo to khlaika DYFI hasteni joto jaga baksa sipai jola district ko bahnya field precision ko borok salpale jakka kai kemua sanmung sanlaini andolono ongkhajak kobangma borok tini taikisa kok tuma kotor ni jodi sana thaka kai মন্ত্রী রতলাল নাথ থিরমানি পান্ডাও চিনিয়া ফ তঙ্গ বংগা থিরমানি বরকনি দরমনি যতনি সাই কতর সামুং সেবা নংখা থিরমানি ওমাই সাক্তার মুং যত লোকরকনি থারিও কাছে আশীর্বাদছে নজরুল কলাক্ষেত্রও পান্ডাও মানজালি ককসাকা বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চনি গসিমুং রাজমিস্ত্রি কোন মিস্ত্রি আপনি যে রাস্তা দিয়ে এসেছেন এই রাস্তাও আরেকজন বানিয়েছে ওই রাস্তা দিয়ে আমি হাঁটছি আমার যে ভাত খাচ্ছি এটাও চাল আরেকজন উৎপাদন করছে এই যে কাপড় পরছি এটাও আরেকজন তৈরি করছে তাহলে আমরা একে ছাড়া এক অন্যকে যত বড় ধনী বিত্তমান হোক এই যে রক্তদানটা আমাদের দেশে nang masuk borom ni bisingtui beskalni 21 tarik bahnya haste ingmani sal palajagnai Tripura haste ingmani sal engkai pungdamse jora Robindra Bhabono haste bere de tero chegene hasil mantrakra Dr. Manik Saha te bo koktoma sanani engkai tini Mon Ki Baat to মন্ত্রী বখরকটা সাকা আবো কি সাথেক্লেও মন্ত্রী বখর মোদি তিনি মন কি বাত 118 তম বেরেম 2025 ni চেন্দ্রবন মহাকাশ ni থায়ো ভারত কাইসা লাইবুয়ার যাত্রা সামু আজিখা bo মহাকাশ ni সয়সিমুংতাই সয়সিমুংনি থায়ো ভারত ni সালকিয়া সেকান যে সাসমুং মানমানি রম সাইখনারকা bo ফিল স্নিচিবা বিসি লুকুফান সালরগি bo লুকুরগন sekarang bari kaka hamia farka o bosoro lukufan sal palemung ngo belake phan boxin sakha tamni himba সংবিধান sa ko samung jengmani samung thepamani olni simi je fil sinisi ba bisi abo baskani 25 Januari o jatiyo bota divos ni phanno bahyo bokok tisaka engkai amno kari bahyo bo belake bolaikha chongbari commission no তাই মহাকুম্ভ শিকলা শিকলি রক টাকলাই গোবাं খামানজাক মানি বাই মন্ত্রী বখরক বলে খেন নিজে হুকুমতাই কালচার ন লগি রেখা নাই ব সাউই খানা রাখা খাবন দাতে বুকসং তিনি জরান কক পান্ডাতাই গোবাं কক সালিয়া খানা তাই সে কুবনি কক তো মাতাই তিনি নি তাই কাইসা কানি কাজা রনো সাউন হনি কক কাসার তিনি অর্ধ বাসাসিনা যতনা হামবাই